Hogwarts, Midcraft, Wizardry. Tenemos el placer de informarle de que dispone de una plaza en el colegio Hogwarts de magia y hechicería para que inicie el curso en quinto año. ¡A la madre! ¿Cómo que el curso en quinto año? O sea, ya casi voy a salir. El curso comienza el 1 de septiembre. Hemos preparado el material que necesitará para comenzar las clases y la acompañaremos en su viaje al castillo. Como ya sabrá, el decreto para la moderada restricción de la magia en menores de edad prohíbe el uso de la magia para el colegio a los alumnos menores de 17 años. No obstante, debido a las circunstancias únicas de su admisión, el Ministerio ha acordado cortésmente que el profesor Eleazar Fig le ayude a perfeccionar sus técnicas de lanzamiento de hechizos, antes de acompañarle desde Londres al castillo para que asista al banquete de principio de curso y la ceremonia de selección. Muy cordialmente, Matilda Weasley, directora adjunta. Bueno, vamos a empezar. Uy, esto me gusta, esto me gusta, esto me gusta. Poder crear mi personaje. No, este no se parece a mí. Bueno, en la cabeza yo creo que sí se parece a mí. Este soy yo. Huevo, este. Este mero. Este mero moreno. Ese soy yo. No, yo diría que soy... Uchis. Este quizás. Sí, ¿no? ¿Cuál más tenemos? Tenemos a este güey. Este se ve muy mexicano. Pero no, yo no soy tan así. No sé, yo diría que estoy entre este y este güey. Lo único que ese güey le cambia el pelo. Así tengo... No, le cambia el color. Porque así tengo mi cabello. Yo creo que así de tipo librito. Bueno, igual ese lo tiene librito, pero ya lo tiene más largo. Uy, está bien chido su pelo. Es 40% prieto. De las manos nada más, ¿no? Este no está muy prieto. Yo no estoy tan prieto. ¿Este es hombre o mujer? Ah, mujer. Ok. Yo diría que este, no sé. Más o menos si tengo mi nariz, creo yo. Yo creo. No sé. ¿Cuál? ¿Cuál opción cuál? Este. ¿Cuál se parece más a mí? Digo, tú ya me has visto en mis videos. Este o el blanquito de acá. Digo, este le podemos cambiar el color del cabello a negro y ya queda. Pero ¿cuál se parece más a mí? ¿Este o este? Tú me dices, ¿eh? Yo siento que me queda más este. El pelo por el cabello y creo que sí se lo puedo cambiar. Pero por el color de los... El segundo, ¿cuál es el segundo? El rubio, o sea, el del pelo rubio. Quiero imaginar que el segundo es este, el del pelo rubio. ¿Qué es esto? No entiendo. Ah, forma de la cara. Ah, ¿se la puedo cambiar? Pues la verdad yo siento que así está la forma de mi cara. Ah, el problema es que tiene pecas este hijo de su... Ah, yo sí utilizo lentes. El problema es que... Bueno, le voy a poner los redondos porque son los... Es lo... Ese... Ah, ok. Este es rubio, ok. Es rubio. Ok. Bueno, así tengo mi peinado. Y así. El problema es que tiene pecas. ¿Cómo le quito las pecas? Ahí, Pecas y lunares. Sí tengo pecas, pero... Bueno, sí tengo pecas, la verdad. No pecas, pero lunares. Sí tengo lunares en la cara. El problema es que como le pone pecas, no me agrada. Se lo voy a dejar así. Complexión. O sea, si es gordo o es flaco. Opa. No entiendo qué es esto. Ah, sí está como quemado de la cara, ¿no? Algo así. Yo creo que sí estoy así, ¿no? Creo yo. El cabello, pues me quedó bien. Así tengo mi peinado, creo yo. Bueno, ahorita no. Pero es que no veo más cortito el librito. O sea, así no lo tengo. Está muy largo. Es demasiado largo. Más largo que ese así. El ladito no lo tengo. Así lo tenía hace como 4 años, creo yo. Y así lo tenía en la secundaria, creo yo. Así como este. Así lo, así lo tenía. No, como, creo que en primaria se lo tenía. Primaria o secundaria. Una vez me hice así. Así tenía mi cabello. Rapadito me lo hice. Ah, sí tenía una vez mi... No, tan largo no. Y tampoco...
No, así nunca he tenido mi cabello. Ah, sí tuve una vez mi cabello. Así sí. Así sí. Así de largo, sí. Me llegaba así hasta la parte del cuello una vez así. En pandemia me lo dejé largo. Porque pues como no podíamos salir. Ah, sí, así lo tenía. Así lo tenía. Así lo tenía yo en pandemia. Sí, así, sí, sí. No, ese está muy. Como que muy. Así en. Pero más o menos así lo tenía. En pandemia tengo fotos, creo. En Facebook así. Ese lo tenía en pandemia, en prep, en secundaria. Creo que en secundaria sí me peinaba. Claro, menos inflado de la parte de arriba. Así también, lo tuve una vez. Así también, lo tuve, me acuerdo que sí lo tuve. Nunca lo tuve así. Así también, así. Siempre me hacía así como una línea. Siempre, nunca era como que... Bueno, una vez creo que lo tuve así. Nunca así, nunca tuve mi pelo así, qué horrible. Uy, así menos. Digo, no está feo, me gustan las personas que tienen el cabello así. Hombres no, mujeres sí. Jamás he tenido el cabello así. Yo creo que así lo tengo, no tan largo, claro. Y ese lo tiene muy lacio, pero no encuentro otro más. Pero el cabello pues está bien, lo veo bien. Yo lo veo muy bien. Color de ojos. Ah, mira, le puedo cambiar las cejas. Entonces sí. Puchis, no sé cómo tengo mis cejas, como muy... Este lo veo... Bueno, no sé, depende. O sea, yo creo que depende mucho de... No sé. No sé. ¿Cómo lo ves, Optim? Tú me dices, no sé cómo lo veas. Yo, la verdad, así me agrada. Sin cejas, no mames, así. Che cejón, güey. No, así no, porque no lo tengo cortado. Tampoco lo tengo tan delgado. Ah, me las depilaron, pero tampoco así como de buchona. Así tampoco, es cara. No, así menos. No, así está muy cortito. No. Ok, son blancas. Ok, esas sí son las negras. Y mi color de ojos los sé como azules. Los míos son. No sé, esos ojos están muy cafés claros. Yo creo que por ahí lo llevo yo. No, yo creo que así. Creo, no sé. No, están muy. No mames, qué pedo, me salté un chingo. Ah, yo creo que así los tengo, creo yo. Y las cejas, más o menos así, nada más. O sea, las tengo así como arqueaditas. Las tengo arqueaditas, creo yo. Así como los tiene ese güey, así me salen a mí. O sea, se me dan para arriba y luego para abajito. No es como que hay personas que los tienen. O sea, hay personas que los tienen así. O así. Están muy arqueadas. No, no lo tengo así. Sí, sí, yo creo que así sí. Ah, ¿le puedo poner voz? Ok. Selecciona la dificultad normal, ¿no? ¿Qué es esto? No te dejes entre la historia con mínimo nivel de desafío. No, no. Yo creo que está equilibrado. Voz 2. ¿Cómo que voz 2? Voz 1. It was wonderful. Ah, es para mujer. I am indeed a student, but I could very well be able to No sé help cómo you. es mi voz. Como... Ah, como... A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. That was quite something. I'm eager to get to Hogsmeade. No, no la tengo tan It was agudo. wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. I am indeed a student, but I could very well be able to help you. Yo creo que That así. was No lo quite tengo tan grave. something. Nombre, pues Joseph, le voy a poner. Voy a poner mi nombre. Le voy a poner Pepinazo, pero la verdad, como que. Como que no quedaría un pepinazo jugando este juego así, ¿no? Creo yo. Yo lo veo bien, ¿eh? Sí, más o menos. Soy yo. Creo que yo soy chaparrito, este güey está muy alto. Ni pedo, no me deja moverla a la altura. Ay, ya quería jugar ese juegazo, cabrón. It appears we are almost ready to depart.
It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me before the term begins. Okay. Oh, Eleazar! George, glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatergoers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ¿qué me ceremony tocará? to get to. Wonderful Me idea. tocará. As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Sí. Ages since I'd been to the castle. Would be good to see the old pile of rocks. Ah, esa madre vuela. No mames, se van a ir por el pinche... se van a ir por el pinche camino, no, esa madre vuela. Uy, alguien lo estaba viendo. ¡Huevo! Ya quería empezar este juego, güey. No se pueden imaginar qué hype le tenía este juego. Glad I caught you before you left for Scotland. Just barely. And who is your traveling companion? A new student. Un nuevo estudiante. Yes, sir. I'm starting school as a 5th year. How extraordinary. It is Extraordinario. indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Of course, as the other 5th years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student Okay. up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. Have you seen this? Una vuelta de los duendes. Ah, los duendes. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. Ranrock. Although I've yet to convince my colleagues at the ministry, I believe he is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Oh my god. Miriam? How? She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the Uy, mira su ministry esposa, knew about his pobrecita. activities. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume That she had to get rid of it quickly. To keep it safe. presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's that glow? I don't see a glow. Nor do I. Merlin's beard. Por Merlin. How did you... Wait. We did. No, pues ese güey como que... Valió. Ese güey sigue vivo.
bueno, seguía vivo. Oh, mira, Power Testral, creo que se llaman así. Lo pueden ver aquel que ya vio la muerte, algo así. Apreció la muerte de alguien. The key! Hola, Nayeli, hola. Tarde, pero ya que, ni modo. Give me your hand! Akio. A huevo. Are you all right? You're hurt. Perhaps a bit. Estoy a punto de morirme. Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. ¿Cómo ves, Nayeli? Así me hice yo. O sea, así me hice. Según yo, es lo más parecido a mí. Creo yo. No me dejó moverle la cara, ¿sabes? Como mover los labios, la forma de la nariz o los cachetes. Pero creo que así así soy yo, más o menos. I can't believe he... Ni los lentes, o sea, quería What unos the hell lentes got into that diferentes, damn pero thing? solo eso sabían. Attacking a ¿Sí carriage te parece? mid-air? Sí, sí, sí. A typical dragon would never... Professor? Ya está. Sir, where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. Port key? An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. Oh, yo quiero hacer magia, I'm yo quiero hacer feeling better, magia. sir, if you'd like to look around a bit. I would. But stay close. We've no idea who created this port key. Or why. Ok. Ya empieza lo bueno, ya empieza lo bueno, ya empieza lo bueno. How far did that port key take us? Farther from London than the carriage traveled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. Do you The think... port key was meant to lead us there. I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that port key to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right, and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, Se sir. ve Good. precioso el juego. Let's see if we can find a path, however faded it may be. Se ve precioso el juego. ¿Ya puedo hacer encantamientos o todavía no? Mind your step. Ah, voy con usted. Espérame. Where do you suppose your wife got the port key that brought us here? Ah, con A la good santa, ok. question. Miriam spent years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. Ancient magic? Yes, a powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. Ok. Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. Oh, ok. I don't know where she came into possession of the port key, Ok, con but esa I búsqueda. am Ok. certain it was to do with that search. No me dejes Ah, caerme, there's no the sé path si me down deja below. caerme el juego. This way. Ok, voy con usted. But sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Ay, vibro mi Spoke control, no of me the gusta. good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. Is that ice? It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. Let's see some of that wand work you were practicing. Ok, ahora sí empieza lo bueno. Focus on the center. Ok, nuevo hechizo básico. A ver. RT para lanzar. Ok. Oh, sí. Eso es lo que quiero, Excellent. Prefiero seleccionar.
Esto es mover el water son el mismo stick desactivo, opción apuntado relativo. Ok. Ok. Con la cámara así como de... ¡Ah, cabrón! Como si hay uno ahí. That was a bit rougher than I'd expected. Your one work's improving with every cast. Thank you, Oye, sir. esto quería. Thank you, sir. Inglés británico. Ah, up there. Ok. Es precioso el juego, la verdad. We're close now. It's just ahead. Está 10 de 10, sí, Nayeli, está 10 de 10. Está precioso este juego. Me encanta. No. Steady yourself. Reparo. Me siento Harry Potter con Albus Dumbledore haciendo como cuando fueron a buscar el Horcrux, así me siento. Almost there. Claro que menos peligroso porque veo que aquí no están. Toma. Why would someone have built this here? I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. Ok. Me encanta el apuntado, no sé. Yo te muestro alrededor contigo en el centro, ok. Pulsa para ver detalles de la misión, ok. Al parecer tengo que llegar hasta ahí. Entonces creo que... Bueno, por lo que comienza el minimapa, tengo que pasar por acá. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. That enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking? What's this? Professor Fig! Uy. Es una cámara, ¿no? ¿Es el profesor? How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. There's that glow again, like the glow on the portkey container. Bueno, al parecer solo yo lo puedo ver, él no. What in Merlin's name? Godric's heart. Pero Where ¿cómo son de are Godric? we? I don't believe it. Deja la sala de... ¿Dónde estamos? Despierta al duende. Hello? Toc toc, ¿quién es? Duende banquero. Ese soy yo. It can't be. Se me fue el gallo. Eran Nayeli los de tu especie. Just a moment. Ooh. ¿No será de casualidad familiar tuyo? Más o menos así estás. Welcome to Gringotts Wizarding Ah, mira Bank. el banco Gringotts. Vault number 12, I presume. Precisely. Actually. The key? Your wife's portkey. Oh, yes, of course. This way, then. ¿Quién no, Nayeli? ¿Sí o no? Sé Stay sincera. close. Yo Silverio. Vivo sin verlo. After you. ¿Ya viste? Sí. Es su tío. Keep your hands inside.
inside the carts, if you don't wish to lose them. How many vaults are there in Gringotts? Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Pero no llevan acá la cámara secreta. Sí, igual a mí. Both could have arranged for such a No sé, service. Hagrid. No le hace caso. Lo mismo. You want to take a breath? A what? That waterfall El washes método de away all encantamientos no de enchantments. seguridad. It's a security measure. Experience the thief's downfall Aparición before, del have you? ladrón. Heard of it? Ah, These este igual are son the la lower película. vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It Okay. resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to Yo go. solo he visto las películas, no he leído libros, así que pues, la verdad soy muy, no soy muy conocedor de esos asuntos. No, pero de las películas me acuerdo tantito, no es como que te pueda decir aquí, Vault number. sabes, todo, pero pues. Vault 12. Momentous day. On your way. Que voy a tener algo en el brazo. El libro tampoco lo he leído. Digo, si ni siquiera leo los libros de mi carrera, yo menos voy a leer los libros de otras cosas. Professor, the armband that guard was wearing was glowing. Like the glow you saw in the porky container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. Me gusta la vestimenta que tiene mi personaje. Muy elegante, muy yo. Somos audiovisuales, diría Víctor. Sí, muy audiovisuales, la verdad. Here we are. Tanto como para ignorar a una persona, ¿verdad, Nayeli? Llegamos. Ah, no puedo usar magia. Ah, When's sí the puedo. last time this vault was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. Cosplay te In queda that time, más, sí, la verdad que sí. no one has visited Vault 12 Uy, until tengo- today. Uy, mira, ¿hay algo acá? Ah, no lo pude agarrar. Próximamente voy a hacer un cosplay. Voy a ir a ¿cómo se llama esta? Al tsunami. Vault 12. Thank you for your help. ¿Voy yo detrás de él o cómo? Ah, ok, mira, calle esto. Lo quería ver. 44 lingotes de oro. What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Buena So, ocasión. I Ahora wonder que if you sí. The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait. Best of luck. Professor? That was certainly unexpected. Let me Okay. think. There must be something here. Revelio, perhaps. Revelio? Yes, a revealing charm. No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand. Ay, esta cosa está medio complicadita, a ver. ¿Cómo ves? Esa madre me vive persiguiendo. Ok, sí lo hice bien, ¿no? Rebelio. Revelio. There! I saw something. Move a bit closer and try again. Ya tengo un nuevo hechizo. Ahí está, A door. Well, that's a start. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the Ah, one I saw bueno, on the sí, portkey ¿no? container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. Ok,
Ok, vamos a investigar. Lumos! Humus. This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do. But to what end, I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. Está bien grande esta cámara, ¿no? Revelio. Uy. Hasta me gusta cómo lo dice. Rebellion. Yo hablaba de ese tipo de inglés, pero me dio laringitis aguda. Y pues... I see something up ahead. What is it? That glow again, but on the floor. Interactúa con la magia. Lumos! What happened? When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yo voy a una Yes, persona sir, ahí. I'm fine. You seem to have caused the floor to change. That statue. Es una estatua. What Ok. statue? Ah, ¿no la ve él? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. Ok. Revelio. I presume Ah, this is lo what you sabía. saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. Escribí un nuevo hechizo, ok. ¿Cómo ves esa madre bien pinche rápido? Ok, ok. Tengo un nuevo hechizo, tengo un nuevo hechizo, tengo un nuevo hechizo. Lumos. Well done. Now the reflection is turning towards me. It does follow the light. Ahí está, ahí está. Ay, lo moví sin querer. Lumos. No, ay, pensé que Lumos. lo podía apagar. Bueno, vamos a dejarlo así, vamos a dejarlo así, vamos a dejarlo así. Ok. Look out! ¡Oh! Potato. Digo. Accio! Descendo! Leviosa! Deposa! ¡No! Mames, ¿yo qué le voy a tirar yo? Ah, ok, así. Oye, le tira de todo, Dipulso, Leviosa, ¿y yo qué? Contraataque. Ok. Ay, no lo vi, güey. Ok, cuando sale esta cosa. Ay. Ok, ya lo estoy entendiendo, Ay, bueno, sin querer. Ay, ahora, protego. Ok, buena. Stay close! Está lejos del profesor, ok. ¿Y el profesor? Professor! Professor Fig! Professor, where are you? This isn't good. Where am I supposed to go? Bueno, por acá, ¿no? Quiero imaginar. What's happening? The wisps of magic seem to be leading me somewhere. Lumos. Bueno, vamos por acá. Oh, mira, ahí hay un cofre. Ah, that's where Está bien. they're Luego. leading. Aquí los cofres son muy importantes. Porque me toca oro. Espero pueda comprar algo chido con eso. Encantamientos que vaya. Potato. Uy, hay dos acá. No, Revelio. I suppose I'm on my own this time. era así. Lumos.
son 3, ok. Ahí está, ok. Manches, estoy bien. It seems that I need to align these statues with their reflections. Estoy bien bueno. Ah, me dio. Ok. Mientras mantén y mientras lanzas protego para contraatacar. Lo hacemos con desmayos y dejarlos aturdidos. ¿Cómo? A ver. Ah, ok, lo dejo apretado cuando lance protego, lo dejo apretado. Ok, a ver. Oh, ok, ya lo entendí. Desmayos. Ok, ya le estoy agarrando la onda al juego. Pero son un chingo. Ah, ok, puedo saltar. Ok. Lo vi en un video. O sea, yo me acuerdo que me podía mover así. Ay, aquí lo que se quede. Buena. Hay más. Lumos. Está encantando este juego, viejo. Está encantando este juego, la verdad. Ok, por ahí hay algo. Revelio. Vamos a ver si hay algún cofre por acá. Lumos. No. Una puerta. Un arco. Buena, sí vale la pena. La verdad que sí valió la pena el dinero que gasté en el juego. La verdad sí valió la pena. Ok. Revelio. No veo ningún cofre. Ah, mira, acá hay uno. Acá hay un cofre. Ok, cinemática. Ok. No sé qué es, pero... Se ve importante. There you are. How did you... What is this place? I don't know. But I found this floating above that basin. That is no mere basin. That is a pensive for viewing memories. Ah, como el que tenía Dumbledore. I wonder... Oh. Follow my lead. Ahorita se me caen mis lentes. A mí sí me pasaría. Uy, esto me encanta, güey. Todo está en su sitio. Ah, El traslador está bien escondido. ¿habla en Quizá, español? muy bien. No sé si la ruta que hemos creado... Es imposible de seguir. Solo para alguien que no sea capaz de ver rastros de magia antigua, pero yo puedo. Tu capacidad para ver lo que otros no pueden no bastará, Percival. Estamos confiando a quien se embarque en esta Pues, senda ese poderosos profesor joven. secretos. Uy. Un saber que otros querrían obtener Joder, a cualquier precio. Sí, y si tenemos Percival chance, Rackham. la bruja o el mago que supere estas pruebas demostrará que merece ese conocimiento. Y la responsabilidad que... Percival, eso no implica. sé quién. No me acuerdo que alguien llevaba el Hemos nombre hecho lo Percival, posible. pero no me acuerdo quién. That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. O sea, Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise.
The magic that Miriam had always believed existed, but could never. ¿Nunca la vio? Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in there. La familia de Nayeli me persigue. No. Ranrock. Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be Nayeli, tu bygones. familia me odia. Sir, Tengo doble vida. to the vault. Ya veo. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have. I have no patience for traitors. Now, No lo mató, no creo que lo mató. where were we? I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. Este güey te ha roto, no mames. También ha roto los pinches duendes, cabrón. Ha roto a tu familia. Nayeli, también fuerte, no manches. Vámonos, ¿no? I know a way out. Me da risa como dice el profesor, lo dice muy infantil. Ok, entonces aquí los enemigos son los Are you duendes. all right? Fine, sir. Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Where are we? It can't be. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. La cancioncita. Son mi familia entonces. We have a sorting ceremony to get to. Hombre, Nayeli, no puedes hacerle eso a tu familia. Ya llegué a Hogwarts. Juegazo, papá. Juegazo, papá. Juegazo, papá. Juegazo. Sí, la canción. Todo, la verdad, no mames, está. ¿Ya tengo que picar algo? Ok, tengo que esperar que acabe la canción, creo yo. Uf. No, juegazo. Me está encantando este juego, Oh, good.
We haven't missed the sorting ceremony. Y viene no sé qué voy a hacer. That seems more appropriate. Ah, okay. Now, por eso no sé qué. I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the Ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Te lo juro, la relación entre Thank you. Harry Potter y Dumbledore. Ready for the sorting ceremony? Casi como de bueno. Qué güey, qué pedo. Phineas, Nigellus, Black. Phineas, Nigellus, Black. Ah, es un Black. Prepare yourself to meet the headmaster. ¿Un Black? ¿Familiar de Sirius Black? Entonces... Nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem has... Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. Habla muy rápido. No If sé you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. I'll be in touch. Ok, estaré en contacto. Oye, muy poquitos alumnos. ¿Qué pedo? Este güey se parece a mí. Ah, no, está feo. Professor Weasley, we've one more to be sorted. Weasley. Welcome. O el You're Weasley. just in time. Have a seat. Oh, ahí viene lo bueno. Oh, ah. Tengo miedo. No lo voy a negar, tengo miedo. Tengo miedo. Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? You come here with preferences and preconceptions. Certain expectations. Yes. Ya es que... Pues, no sé. Estoy deseando empezar las clases. La verdad tengo muchas ganas de explorar. Clases I'm no looking forward to exploring Hogwarts and the world beyond the castle and grounds. Indeed. Much can be gleaned by having an adventurous spirit, but your professors have a great deal to teach you as well. I wonder... En cierto sentido de... I detect something in you. A certain sense of... what is it? Osadía. Curiosidad. Lealtad, ambición. Uf. Yo creo que osadía. ¿Qué osadía? A sense of adventure? Aventura, I like sí. to think that I'm not afraid of anything. Oh, but you're brave at heart. Exceptionally daring. Una osadía excepcional. Sí, un corazón valeroso, valiente. Yo creo que sí. Willing to forge ahead alone when you must. Yo creo que sí. Perhaps you belong in ¡Uy! Gryffindor. ¡Sí! ¡Sí! Oh, me tocó Gryffindor. Ah, podría elegir otra casa. Ah, me tocó Gryffindor. Y eso quería. Claro que voy a aceptar esta casa, claro que sí. Anero no logró. Claro que voy a aceptar Hogwarts. Gryffindor. Gryffindor, sí. Mira. Soy un Gryffindor. Lo sabía. Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled.
Enough! It's not as though I've banned flying altogether. But don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. Sí, I said, yo lo sabía. Have plenty to do before classes begin tomorrow. Qué aburrido, ¿no? El director. Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm Professor Weasley. Would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. El director amargado, güey. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. Claro, directora. It's most uncommon for a student to begin as a fifth year. This should be quite an adventure. I'm looking forward to it. I remember the first time I entered the Gryffindor common room after being sorted. Ay, es You were a Gryffindor. Gryffindor. I am a Gryffindor. Uy, es una Gryffindor. Uy. Never could remember the password when I was a girl, however. Password? Password? No le entiendo nada. ¿Por qué, Samantha? ¿Nunca has The visto Harry password Potter? is Grata Domum. Ratatomum. Grata Domum. You may enter. Hasta el inglés británico. Well Más done. elegante que el Now, inglés. go on in and get estadounidense. some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to Sí, ¿no? collect you for your Así se first dice. class. ¿Es el inglés? Thank you, Professor Weasley. No, You're welcome. creo que sí. I No, hope you enjoy ¿no your lo has first visto? night at Ah, Hogwarts. no importa, Samantha. Sleep well. No es la historia original de Harry Potter, pero pues creo que sí pone referencias. Así que para los que no lo han visto, pues yo creo que sí va a ser muy entretenido, creo yo. Cualquier cosa, yo intento entretener a mi audiencia. Looks like everyone's gone. Better head to the common room. Damos la bienvenida a Hogwarts. ¿Y qué tan bien hecho está? Es lo que me gusta del juego. Mira, Revelio. Ok, bueno, vámonos muchachos. Hola chiquillas, presento. 19 años, soltero. Primer revelación. Me gusta Star Wars, de los videojuegos. Bueno, más a ratito seguimos platicando. Lo que vas a hacer. Tranquilas. No me empecé en una escuela nueva a estas alturas. ¿Qué pasa? ¿Quién habló? ¿Esa chavita habló? ¿De qué te ríes, Nayeli? ¿Quién se cree? Ya empiezo a defenderte. Turbio. ¿Por qué turbio? ¿Qué les pasa? Déjenme. Wait, that's not right. Esperan así. I really thought I had it. Esa. Segura. Hola, Daniela. ¿Qué tal, Daniela? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Dieter Cruz, gracias por tu like. Dieter Cruz. Ahí a Dieter Cruz, muchas gracias a Dieter Cruz. Esa me recuerda, seguramente va a ser mi Hermione. Seguramente va a ser mi Hermione. Hola, chiquilla. ¿Qué años tienes? Yo de 18 para arriba, Dime, ¿qué me cuentas? Más a ratito, ¿qué te parece si vamos por unas palomitas? Oh, what did I do wrong this time? Por algo por ahí. No te molesta, claro. I don't know what I'm doing wrong. It's not a complicated spell. I should be able to do it non-verbally. Que no Why is funciona. this not working? Ugh! Oh, hello there. Está Welcome linda. to Gryffindor. I'm Cressida. Pleasure to meet you, Cressida. Rashida. Splendidly theatrical arrival to the sorting ceremony last evening. Made it in by the skin of your teeth. Andrómeda, gracias por tu like, You're Andrómeda. Professor Fig's protege. ¿Es verdad que eres el ojito derecho de Fig? He estudiado con él. I'm not sure I'd say that, but I did study with him a little before we arrived. Pues sí, ¿para qué mentir? Es la verdad, es la I was verdad, hoping la he verdad. might have given you some advice on non-verbal casting. Is that what you were trying to do just ¿Cómo que no there? verbales? No entendí. Oh, yes. Tiro. Having a spot of trouble.
I've mastered the charm using its incantation, but this is proving a bit trickier. No cabe duda que lo conseguirás. Tal vez necesitas algo más hay que trabajar esos hechizos. Yo creo que... no cabe duda de que lo conseguirás. Daniela, gracias por tu like, Dani. Muchas gracias. Se agradece. No cabe duda de que lo conseguirás, yo creo. Don't worry, you'll get it in the end. Oh, I hope so. If I can get it, Professor Ronan's sure to be very impressed. I'm just going to keep at it. Sigue practicando. Sigue, no hay problema. Kitty, ¿qué tal, Kitty? Muchas gracias por tu like, Kitty. Te mando un saludo, muchas gracias. Pues es difícil lanzar hechizos. ¿Saben los alumnos hechizar sin voz? Eso es muy importante. Do most students know how to cast non-verbally? Not at all. Daniela, gracias Daniela por compartir el stream. ¿Qué onda aquí, Daniel? ¿Qué onda, Daniel? ¿Qué onda? Saludos, Daniel, saludos. Muchas gracias por estar en el stream de hoy. I'm simply trying to get ahead of the game. Es difícil lanzar. Is it really that difficult to cast non-verbally? Oh, yes. And if you don't get it just right, the results can be, shall we say, awkward. Leo Dani, bueno, Daniel, ¿verdad? I tried to cast Dani, gracias por tu like, Dani. On a goblet in the Great Hall and ended up launching Professor Sharp's Yorkshire pudding into his face. He was not happy. Okay. Pues te deseo suerte. Well, good luck with it. It was nice to meet you, Cressida. You as well. Enjoy your first day. Disfruta tu primer día. Ok, perfecto. Ya me presenté a... ¿Quién es Garrett? Uy, hola chiquilla. Te veo muy solita. ¿Qué te parece si más hace ratito? Ya sabes. Vamos por un cafecito. Con ese clima. Unos libros. Una película. Bueno, ya, mucho. ¿Qué pedo con ese güey? Está enfermo. Luego veo a ese güey. Te ve medio enfermo, así que vamos por acá. Típica Lucín. Ay, creo que es mujer, ¿no? Ay, perdón, es mujer. Garrett. A ver, vamos a hablar con él. ¿No quieres probarlo? Es un Weasley, mira. Era un Weasley de los Weasley de la película. You're the new fifth year. Pleased to meet you. I'm Gareth Weasley. Heard about your travels here. Can't believe it. Glad you and Fig are all right. Is it true that someone from the ministry was with you in the carriage? Y se lo comieron. Yes. A friend of Professor Fig's. Mira, está comiendo las grajeas de sabores. Nasty business, dragons. Again, very glad you're here. Thank you, Gareth. So am I. Are you related to Professor Ese tenía la duda, She's my aunt. Es tu tía. Entonces podrás hacer lo que quieras. No creo. Resultar un poco incómodo. Yo creo que esto resultar un poco incómodo. No te complica lo de tener que tía. Sí. Yo lo preguntaría. Most people assume I can't get into trouble or be given detention. But they're wrong. Aunt Matilda tends to treat me as if I'm a first year. Keeps too close an eye on me. It's all a bit suffocating, to be honest. Still, she means well. And she's an incredibly powerful witch. She'll have your back. ¿Qué tienes en la taza? También tienes la... A ver. Are you having butterbeer for breakfast? Oh no. I've been perfecting a recipe I came up with over the summer. I'm almost there, based on some reactions that may need a bit more work. Yo creo que sí hubiera estorbado si pongo la cámara. Ir a streamear con cámara, o sea, creo que, bueno, para los que empezaron Well, as I see it, there's little difference fundamentally between brewing a modification to butterbeer and a Wiggenweld potion. Buena en hechizos y ese es bueno en... Professor Sharp would make the connection. He doesn't appreciate my creativity as much as you might think. Vamos a ver en qué es bueno la otra chava. Me alegro de conocerte, Gareth. Well, it was nice meeting you, Gareth, and voy a poner cámara. Thank you for the insights cámara on al your principio art. para los que llegaron. Tenía la cámara puesta, pero no sé, sentía que iba a incomodar en la pantalla. O sea, el juego, ya saben. Ok. Hola. Why is everyone so highly strung? It's perfectly safe. Well, hello. Don't mind me. I find it helpful to change my point of view now and again. Put things in perspective. Once I made it to the top of Gryffindor Tower, from the outside, without a broom. Goodness.
I'm Nellie, by the way. Nellie Ogspire. I've heard rumors about what happened to you on your way to Hogwarts. Is it true? About the dragon? Yes. Es verdad. Yes. Our carriage was attacked by a dragon. Sería aterrador por mover I muy... can't believe Ay, it. How miedo. thrilling. And Digo, also ay, qué miedo. terrifying. Anyway, you've certainly brought some much-needed excitement to Gryffindor. And Hogwarts, for that matter. Ok, ¿alguna vez has encontrado? No, qué pinche pregunta es esta. ¿Qué dice la gente de mi ciudad? Ah, eso me interesa, eso me interesa. ¿Qué dicen de mí? About my journey to Hogwarts? That you escaped a dragon attack? Isn't that enough? Most of us arrive via train or boat, not having just escaped the jaws of a dragon. Pues sí, sí, claro que sí. Of course it's got people talking. Word travels fast at Hogwarts. Ya. Quítame las alturas, Pues sí, vamos a preguntarle I eso. take it you're not afraid of heights. It's something I've always done, since I was little. My mother once found me on the roof when I was 5. Still has no idea how I got there. But with all the strange hallways and rooms in the castle, and everything lurking in and outside the grounds, you don't need to scale a tower to see something incredible La chava here. está bien intensa, de seguro estudia psicología o algo así. I'm sure I'll be seeing you around, either in our common room or when you scale your next tower. Cuidado con las psicólogas. Bye for now. La no manches, ¿qué pensó la Professor Weasley's waiting for you outside the common room. Ay, esto es ideal para mí, yo que soy chaparrito y me tengo que agachar. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts. I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Eso sí. Now, Primer in día. light of your unique situation, Primer día es joining us importante. as a 5th year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Imos. Owls. Como los Yes, exámenes. your ordinary wizarding okay, level sí. exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. No, qué carrera. After No, much no, no, discussion with the Bueno, headmaster and the a Department volverme of Magical diputado Education mágico. at the Ministry, we've devised Para robarle a something todo el pueblo mágico. extraordinary to ensure your success. Comprarme mi casa en las lomas. Uy, mira. Here you are. Ay, siento que estoy estudiando Derecho. Me siento en mi carrera de Derecho, el librote. Puro leer. A ver. What is it? It is a wizard's field guide. Hacer It los will help de lo you que to keep aprenda para track of what you are que learning, alcance el nivel so del that you quinto año, master ok. all that's expected of a 5th year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Ok, ok. Ah, me lo guardé en el chic. ¿Qué onda? Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. Ok. ¿Qué onda, güerita? This way. ¿Me acompañas? Ah, bueno. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. Ok. ¿Qué onda, chiquilla? I Vamos a hacer certainly magia. would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Do Ay, keep maestra. up. Gracias a Dios no estoy aquí porque eso de subir escaleras no es lo mío. Como al 6º escalón ya me estoy muriendo de asma. The guide appears to have some information for you Sobre about that el cuadro del painting pobre of poor Barrufio. Barrufio. Ah, sobre ese torito. ¿Qué tengo que hacer? Simply cast Revele Revelio para on ver. it Ah, ok. and Revelio. see what the guide says. Este Barufio, este retrato es el mago Barrufio, célebre por su elixir cerebral y por recordarnos lo que ocurre cuando no se pronuncian bien los conjuros. Una vez dijo S en vez de F. Termina en el suelo con un bufo sobre el pecho. Qué tonto, ¿no? Abrir la guía de campo, ¿ok? Tienen el nivel 1. Ah, mira, hay desafíos. Tengo que hacer. Recoger la primera página. Se desbloqueó la nueva categoría de desafíos guía de campo, ¿ok? ¿Qué tengo que hacer? Recoge 2 páginas de la guía de campo de Hogwarts. Unos anteojos de gala. Uy.
Yo que utilizo lentes son para mí. ¿Puedo hacer Rebellion este de acá? Clever. Revelio. Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Qué divertido. Revelio. No puedo hacer nada. Okay. Muestra. ¡Ah, mira un gato! Un gato, un gato, un gato, un gato. Un gato. Gatito, un gatito, un gatito. Ay. No vieron nada. Aquí no vieron nada. No. Nada más quería ver si le podía dar. Pero no vieron nada. Ustedes no vieron nada. No vieron cofre. Ustedes no vieron nada. Ahí voy. Ah, good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. ¿Cuál habría mi... He descubierto un punto de viaje. Ok, las flamas flu, creo que se llama. Hogwarts se divide en dos zonas. El lado izquierdo, el mapa es donde... ok. Ni lo voy a leer, la neta, qué flojera. O sea, con esa vista puedes disponible esa región. Ok, para teletransportarme, ¿no? Si quiero irme a la biblioteca. Flamas flu. Ok, tengo esa aquí. Ok, puedo viajar hasta ahí. Ok. Bueno. Mientras esperamos. Está. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. Ok, maestra, profesora, perdón. Licenciada You en can Derecho. get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross Station. So así igualito es el Seum. Así se ve. Por los que no han ido a esa escuela, así se ve igualito. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts. Ahora lo veo y digo, no manches, güey. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade ahí está la fuente, aquí. to replace the supplies you la lost on the way fuente, here. esa misma fuente tenemos nosotros ahí. Verga, no escuché qué dijo. Digo, chispas. ¿Qué es el Defense Against the Dark Arts? Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. Hoy acabamos a las 10. A mastery of defense against the dark arts is required for those who aspire to become warriors. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' Luego no me digan education que no in los that quiero, regard. Piensen ustedes, para que duerman temprano, me interesan encantamientos. ¿Sí? What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard, and a talented teacher. Ok, ¿qué es Hogsmeade? Qué huevo. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Ok, pues creo que Happily, allí era your clases, professors ¿no? have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. Algo más que eso, de que buscaron sus pertenencias y emprendieron el camino a la casilla. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring ¡Ay, some no! ruins Soy un idiota, no debí decir eso. I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself. Me dijo, claramente me dijo, no cuentes nada. Ahí te la ya. Speak of the devil. Professor Fig, your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics no le of contó nada, no le dijo nada, no le dijo que nada de chismoso. I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece.
perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. Okay. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Ok, sí, iba a decir el profesor, literalmente su nombre dice profesor. Today. And Ay, remember señor, ¿qué me to está use pasando? your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've Venga, attended verme al both aula. classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Ah, no entendí. Bueno. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Okay, Professor. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? ¿Qué le digo, güey? No sé, espero no haber hablado demasiado. ¿Para qué mentir? Ya la cagué, mejor se lo digo. She caught me off guard. I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Entiendo, profesor, no lo vuelvo a cagar. As capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well-trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Okay. ¿Cómo abro mi...? Ok, acá. Puedes abrir desde el mapa. Ok, desde el mapa, ok. Y esas son las misiones. Estas son mis misiones. Uy, mira. Aquí puedo aprender Leviosa y Accio. Yo creo que Accio es mejor, ¿no? No sé cuál ir. Accio o Leviosa. Yo creo que Leviosa. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead. What with classes and a trip to Hogsmeade for mi varita supplies, es verdad, no tengo mi including varita. your Esa varita own que tengo one. es de medio pelo. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. Okay. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Ok, perfecto, perfecto. Bueno, vamos a clases. Vámonos a clase, gente. Vámonos a clase. Vamos a aprender. ¿Cuál es la diferencia entre el derecho positivo y el derecho natural? Is that all you've got? Bombarda. Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Okay. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales Ay, esas me gustan, de las que tienen pensión. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Okay. Now,
let's practice what we've just ¿A quién me tengo que madrear? A ver. starting with something small. Dele. ¿Quién me tengo que madrear? ¿Quién me tengo que madrear? Ok. Perfecto. Levioso. Aquí es Levioso. Levioso. No es Leviosa, es Levioso. ¿Qué pedo? Now, let's try something a little larger. Ok. Ahí empieza lo chido. Este güey se está yendo con todo y mesa. Y maestro, ok, maestro, no voy a quedar en ridículo. Venga, yo puedo. Let us begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent, as Master Pruitt so artfully helped me demonstrate earlier. Levioso. Good. Now, the basic cast. Well done. Soy una bestia parda. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Me van a madrear. Now, I want a fair duel using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Ok. Venga. Me la vas a pelar, pinche güerito culero. This should be easy. Protego. Stupid complicated. Levioso. Good form. I know. This can't be your first. Stupid one. Let's just say it. Only all the nice students of this adept. Todos mis alumnos fueron tan capaces. No mames, ese güey ya ni se ve. No mames, me lo humillé, güey. Pobrecito chavo. Fuera yo me voy a llorar a mi cuarto. Not bad for a beginner. You give as good as you get. Este güey. Qué ardido, güey. Qué cara de felicidad. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Gryffindor. Huevo, puntos para Thank you, Gryffindor. Professor Eckert. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas no me for acuerdo you. quién es el profesor Sallow. Again, Creo que es well el done otro. today. I shall Ok, reach no son out tan soon difíciles las with clases. additional Ojalá si fueran las assignments. clases de mi universidad. Manches, cambiaría todo. All right, that's enough Hoy se spectacle acaba for la one clase. day. ¿Qué onda, Nice putito? work. Ok, muy... I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Fue una buena práctica. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. Nunca había usado mi varita. No, ¿para qué? ¿Para qué agrandarme? No, ¿para qué? No, sí. I've dueled enough. Sí, claro que sí. Consider yourself lucky I held back. Huh, fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, Bien. you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Yo quiero Avada Kedavra. Avada Kedavra. Matar a Exclusive todos. and unsanctioned. Count me in. Claro Excellent. que sí. Knew I was right about you. Cuenta If you conmigo. want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to No, need to no, break the como que rules romper las down there. reglas. Soy abogado, no puedo Whether hacer it's eso. joining a secret dueling club or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill.
Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. La torre, si te interesa, if you're interested. Perfecto, interesante, me parece. Till next time. Por aquí hay un cofre. Por acá no. No lo veo. Ah, está arriba, ok. Uy, first class, estudiante. Ok, bueno, vámonos. Luego vamos a ese cofre. Vamos a la siguiente. A la siguiente clase. Voy a comenzar la misión. Quiero ir aprendiendo. O sea, quiero ir aprendiendo más hechizos. Here. Behind you. There is an open seat here. Ok. Thank you. ¿Es mujer? Ok, sí, es mujer. Hello, I am Nettie. Nettie. So you are the new student. Sí, así es. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change para cambiar el and color growth y uno charms? para crecer, ¿no? Anyone? Anyone? Hmm? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? No, you know. Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Gryffindor con Gryffindor. Perfecto, now, let's me put agrada. those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Ok. ¿Qué tenemos que hacer? Ok. Accio. Uy, si era el de Accio. Ok. Accio. Uy, soy una bestia parda. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. O'Neill? ¿Quién es la señorita Keep O'Neill? at it. You might just rival Miss O'Neill here. ¿Quién es la señorita Very O'Neill? good, Ella. everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking ¿Ya acabó la let's clase? have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh Ah, ok. air. Pensé que era una pequeña excursión. After me. Ok. Profesor. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. Así como que medio bugueado el juego. What better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? Ok. Dios. So why don't we have our newest students start us off? Ok, venga. Yo puedo. Creo que es el de Accio, ¿no? Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, Accio, think of this like gobstone. That's it! Don't lose your composure. Splendid! Happens to the best of us. ¡Ay, qué idiota soy! Lo tengo que dejar por acá, ¿no? Very good. Bueno, le dejé en el 30, 20. Bueno, tan mal no lo hice. Así lo hice mal. Very good. Points to Gryffindor. A huevo, Well, para there's todos me dan certainly puntos. no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? No, me voy a humillar, no. Me voy a humillar.
Ah, You'll ok. be the blues just as before, and Miss Onai, you are playing red. Ok, el mío es el azul. Clear? Sí, Yes, sí, sir. claro que sí. Yes, sir. Ok, muchachona. ¿Preparada? Let us see this. Ah, ok. Bye. No manches, me lo dejó en el 50, güey. ¿Qué pedo? Me van a humillar. Le dejo en el 20 otra vez, güey. Todos los malditos juegos. Here we go. Me voy a dejar igual como en el 50 otra vez, güey. Me lo voy a dejar. Ah, ok, en el 30. Ok, que puedo remontar. No mames. Ah, ok. That is how it's done. Me va a caer, se me va a caer. 50, 50. ¡50! ¡Huevo! Excellent control. Venga, 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 ven. Esto que. Hasta que es un 20, un 20, un 20. ¡No! ¡No! Me ganó, güey. Maldita seas. Se me va a caer, güey. No, me ganó, güey. Nicely done. Por 10 puntos, güey. Me ganó por 10 puntos, güey. Let us make this a bit more interesting, shall we? Ok, profesor. Ah, ok. Uy, no manches, qué pedo. I think we are well past Profesor, todavía ve que no le puedo ganar. No le puedo I'll say. ganar con los normales. Si usted Enough quiere que le gane chatter. así, güey, Focus qué now. pedo. You will need it. No, 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 This no, round settles it all. Let us see this. Ok. Ay, güey, es una... De verdad, neta, ojalá te mueras. No sé qué es lo peor que le puede pasar a alguien, pero no sé, que te mueras. Huevo, lo dejé en el 50. ¿Y no? ¡No! Lo dejé en el 10, güey, porque chocó. Soy un idiota, cabroneta. Me va a ganar, güey. Me va a ganar, güey. Me va a ganar. Lo voy a dejar en el 50, güey. Ya me ganó. Dios te bendiga. There we go. Ames, güey. Tiene... Ah, lo dejé en el 50. Bueno, cansé la lloradera. Do not think I will stop going easy on you now. Ok, ¿en qué se quedó? En el 50. ¡Venga! Ahí se lo va a sacar, se lo va a sacar, se lo va a sacar, se lo va a sacar. ¡Venga! Huevo, pinche morra. No importa, no importa, ahí en el 20, en el cualquier... ¡No! ¡No! Oh. ¡A huevo! Very good, both of you. Well done. Facilito. La primera le di chance, ¿no? Por eso me ganó. Y luego me Class puse... is dismissed. puse Gather pila. your things on the way out. Very good. Good Tanto game back es there. el... I must admit, I Sí. think I Ah, me underestimated estoy el you. mejor de toda la escuela. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. Ah, gracias. It gets easier. Very good. I Tanto que te está diciendo, tanto escuchar el juego en inglés ya está afectando. Ya. Lo arreglo bien. No, That's gracias. good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Su mamá Before I es knew la it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. A la madre, no Hardly son varita. anyone at Wagadu uses one. Increíble. You can cast spells without a wand. Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It Okay. seems very Muy dramatic. dramático.
Ok. Pues gracias, no. Is Wagadu much bigger than Hogwarts? Wagadu School of Magic is the largest wizarding school in the world. Okay. So yes, bigger than Hogwarts. Okay. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. Era mi hogar, ok. Ya te dije gracias por jugando. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. No quiero conversar, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Sí. Nos vemos. Dios te bendiga. You can use humans. A word if you're so inclined. Well, you wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Y les doy más trabajo a los maestros. Ok, ya tengo 4 hechizos. Bueno, tengo Lumus. ¿Ese güey qué pedo? Professor Ronan reminds me of my grandfather. Loads of wisdom, but a bit mad. Un poco achalado, ok. ¿Por qué le dicen eso al pobre profesor? ¿Puedo entrar por acá? ¡Ay! ¿Dónde estoy subiendo? Por aquí. Aquí hay que investigar todo. Ah, ok. Dios te bendiga, entonces. Hello there. Bueno, You're the new acabas de student, llegar a la escuela. aren't You wanted to speak to me? Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Cuchicheando. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. Ya sabes. Qué amable. No, qué amable. No, I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. Ok. Ahí no pasó absolutamente nada. Ah, aquí son mis clases. Weasley después de clase. Ah. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Dean. No digas nada, Nayeli, no digas nada. Tú, silencio. Ey, no pasó nada. Ah, mira, uno de tus familiares. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. ¿Quién es, Nayeli? ¿Tu primo hermano? I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near... What was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than Esta vez me voy a callar, no diré nada, There? Mi sobrino imaginario. Nothing more, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. No diré nada, You must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Al viejo tu sobrino ya tiene canas. Por ahí he pedido que ayuden a hacer como tareas adicionales. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade, I mentioned ya voy por mi varita. Sí. we arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes mi varita, mi well with a varita. borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. Puede ser la tienda. ¿Qué es una hechicería entonces? Una tienda aquí. Ok, ya. I'm eager to get to Hogsmeade. Estoy ansioso, soy emocionado. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Quiero llegar. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. Ok.
¿Con quién me voy? ¿Con quién me voy? ¿Con Nati o con Sebastián? Creo que Sebastián Shallow. Sebastián Shallow es al que le gané, creo. O sea, al güey que con el que estuve en el otro, en el de Leviosa. Y Natsai Onai es la chava, esa la morenita, la negrita. Con la que le gané en el de las... atraer esas cosas y con puntos, algo así. El de Akio. ¿Con cuál me voy? ¿Con cuál me voy? ¿Con Nati o con Sebastián? La verdad no sé cuál. Que con ninguno de... Bueno, que con ninguno de ellos dos. Es que Nati es media... No sé. Sebastián es medio... presumidón. Pero amable. Igual Nati es amable, pero... no sé. Difícil. La verdad que sí. La verdad que sí, Nayeli. Difícil, la verdad. Muy, muy, muy difícil. Yo creo... Es que no sé si afecte... He visto que pasa tiempo con ellos. Yo creo que me voy con Sebastián. I'd like to go with Sebastian. Glad to hear it. Mr. Sallow is a capable young wizard, and he knows the area. He'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a beer at the Three Broomsticks. Sí. Voy a subir un poquito el micro por si acaso se me escucha muy bajo. Misión completada. Ok, va. Hay un gatito ahí. Ah, there you are. Aquí estoy, señor. Dígame. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm, Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. I'll start on the task right away, Professor. Ok, profesor, me va a empezar a dar clases ahorita o después. Aquí, me dice que me pongo aquí. Recoge la página voladora cerca de la estatua rota. Esta está rota. ¿Qué página voladora? Ah, amigo. This is the right area. I wonder if got it. Recoge una página voladora en la torre del Defensa de las Artes Oscuras. A flying page must be around here somewhere. Lo escucho por acá. ¿Me ayuda alguna alma bondadosa? Dígame, niña, ¿qué pasa? ¿Me puedo ayudar? O... Ah, ¿por qué está? Espera, ay, mira acá. Luego te ayudo. Espérame tantito. I trust the preliminary tasks weren't... I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. Ok, ese es X. Este es A. Y llegamos. Tengo un nuevo hechizo, ropero.
Nuevo hechizo de bloqueo. Ya está. El canto de reparo repara, sirve para reproducir como elementos del entorno. That's it. Very good. Okay, if you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. Esta. It allegedly symbolized heartbreak. Reparo. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Ah, ok. Esa acá atrás, Nicely done. Works like a charm, doesn't it? Wow. Soy una bestia parda. Que sí. Increíble. Well, fancy meeting you here. Hello, Sebastian. Hello, Sebastian. Ah, my new charge. I'm told you're in dire need of supplies, and I'm to accompany you into Hogsmeade for them. Is this your first foray into the village? Claro que sí. It is. I haven't No he left the salido castle since no he I salido. arrived. Well, I shall endeavour to be the very best of guides, then. Hogsmeade's a charming little place. Self-contained, too. We should be able to find you everything that you need. Okay. Shall we? Vamos. Pim, 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 pim. Ay, güey, mi personaje tiene cara de viejo, ¿no se lo puedo cambiar? Equipo, colecciones, qué pedo, tiene cara de viejo, es que yo estoy viejito, pero... Uy, mira, accesorios de la cara. ¿Cuál es la diferencia entre estos lentes y estos lentes, sabe? Ok. No sé, al parecer creo que no tiene nada de... Ah, mira, tengo accesorios para mi mano. ¿Qué puedo agarrar? Uy, guantes. Ah, pero guantes, la verdad, nah. Se muy... Entonces mi túnica de Gryffindor no puede faltar. Mi ropa formal por si alguna chiquinina quiere salir por ahí. Desafíos mapas, corro por lechuza. Ah, es todo, ok. Mi mapa, misiones, soy nivel 3. Inventario, colecciones, desafíos. Corro por lechuza. Bueno, al parecer mi personaje se va a quedar así de viejo. I was glad Professor Weasley asked me to join you today. As am I. Thank you, by the way. Of course. You're the only one who's ever bested me in a duel. The way I see it, I'd be wise to keep an eye on you. Ok, no se lo digo, este güey, bien peleonero. Perro, te puedo matar. Speaking of which, she seems to have taken quite a shine to you. Has she? That's nice to hear. I'm still surprised that a professor would entrust me with anything, given my detention record. Ok, dado mi historia de Spend a lot of castigos. time in detention, do you? Just enough to keep me well-rounded. ¿Cómo puedo esconder mi... Ah, no, ese es protego. ¿Cómo puedo esconder mi varita? Quiero como esconder mi varita. No puedo. Speaking of detention, this trip to Hogsmeade might have saved me from one. Ah, mira, aquí tengo un chingo de hechizos. Ah, no los puedo utilizar. ¡Oh, estos son los buenos! Estos son... Avada Kedavra. Estos son los hechizos buenos, cabrón. Hace que la mayoría de los años se retorcen el dolor recibiendo daño, pero también maldice también maldice a la víctima. Y los enemigos malditos reciben más daño, ¿ok? Y ese es Imperio, ¿no? El que hace que los obligue a hacer algo. Esos son los buenos hechizos. Bueno, vamos para allá, vamos para allá. Todavía tenemos tiempo, son 9:35, todavía hay chance, ya saben. Professor Weasley came to retrieve me, and I was able to convince old Scribner that I had somewhere to be. Mañana vamos a... Bueno, mañana seguramente también tengamos stream de este juego. No puedo darme... I suspect it's a matter of differing opinions. Que el jueves seguramente no va a haber She stream. thinks I shouldn't be allowed in the restricted section, and I, on the other hand, am inclined to disagree. Oh, just one moment. This is an excellent spot to gather lacewing flies. They're pretty to look at. Accio. Stew them long enough, they make a powerful potion ingredient. Levioso. ¿Qué hago, güey? Ah, ok. Todo idiota tirando hechizos. Ok, esa madre que, güey, esas pinches plantas que...
Muévete, 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 muévete. Merlin's beard from the Forbidden Forest. Look. ¿Dónde? What's going on? See for yourself. Quite a sight, isn't it? Son hipogrifos, ¿no? Certainly don't see that every day. Do you think Poppy's already seen the hippogriffs? Absolutely. Yo quiero un hipogrifo, yo quiero un hipogrifo. Forest, out of bounds to all students. Oh, hence the name. Precisely. Claramente. They think it's too dangerous. I think they need to have more confidence in our defensive abilities. Es como yo. Se está muriendo. Just past those ruins up ahead. ¿Dónde? Ah, aquí esas ruinas, ok. Hoy sí que cambió mucho. Much of a chance to explore the castle. A little. It's positively enormous. Sombrero como saltarín. I've been there 5 years and barely scratched the surface. Loads to see. Me voy a llevar, no sé cuándo me puedo ayudar, pero. Oh, uy, mira. You'd like to share with the class? Perhaps one day. I can't go around telling you all my secrets now, can I? You still haven't Está bugueado, no se lo ven. So good at dueling. A ver, ¿le puedo dar? Oh, ok. Mira, acá hay más. La verdad está muy bien hecho el juego, la verdad, muy bien hecho el juego. Mis respetos. I've always thought Thestrals pulling a carriage a bit grim, though I suppose most people don't actually see them at all. But you can see them. Unfortunately. Muchas gracias, pero tú también has vivido unas cuantas cosas. Most notably that dragon attack. Hopefully the rest of your year isn't as eventful. Okay. ¿Hay un animal acá o qué es? Espérame, chavo, es que aquí hay que investigar. Ah, ok, un puff cane. Okay, ahí hay animales, no me interesa. Mr. Moon. He's the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Hello, Mr. Moon. Have you met our new 5th year? Hello, Mr. Moon. Pleasure. You might want to turn back, Mr. Sallow. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, look right at me. Eyes big as saucers. Okay. What did, Mr. Moon? Guys. Ugly and hairy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. Okay, ese chavo está... A Denny, guys. I don't know what he's putting in his pumpkin juice, but he's obviously had too much of it. ¿Es un demiguise? I've never seen Mr. Moon in such a state. Es un demiguise, chavo. Dime que es un demiguise. Mr. Moon is quite the character. My sister Anne thinks he's lovely, but I'd say he could improve a bit as a caretaker. Oh, is your sister in Slytherin too? She is. Lo es, cuando lo era. Ahora no está. Pero pronto estará mejor y volverá a Hogwarts. But she'll be better soon and back at Hogwarts. Ese güey también se ha corrido con nosotros. Y ahora, chavo, ¿dónde me diriges? Esa puerta se puede abrir, podemos robar. If one could bottle the magic of this place. I don't know if it's the shops or the people, but there's just something about Hogsmeade. Hogsmeade! We all flock to it like moths to a flame. Hogsmeade, después de verlo en las películas. So how would you like to do this? Weasley told me you had a list of things to get. Sí, una varita es lo más importante. Yes. Dittany seeds, some spellcrafts, and some potion recipes. Perfect. Can't wait to see what you do with the new wand. And a short list gives you plenty of time to poke around the village. I just have to pop into a shop to find something for my sister. Let's meet up in the town circle when you're finished. Okay. Remember, have fun. It's Hogsmeade. Hogsmeade. El pueblo está repleto de cosas. Ok. No. Aquí está la varita, ¿no? Ollivander. Vamos para allá. Buenas. Oye, un cofre por acá. Los brazos de Merlín. ¿Qué dijo? I'll be right with... Ah, it's you. Me siento como Harry just a Potter. moment, please. Te da esa esencia de ser Harry Potter.
Es lo mismo. Oh. Hello, sir. I'm looking for a new wand. Yes. It's about time. Yes, about time? Well, you're our new fifth-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you. Truly. Como el tatarabuelo del Ollivander que conocemos, ¿no? Ok. No, not you. Yes. Núcleo poderoso, 26 centímetros. Tremendo monstruo. 26 centímetros. You might do. Here, give this one a try. A ver. Well, go ahead, swish. Ay, ¿qué le pasó? How odd. Once more, come on, really swish it. Ok. No, esta no es para mí, esta no es para mí, esta no es para mí. Well, this isn't a good match at all, is it? Ok. We'll find you something, not to worry. No, not you. Perhaps. Madera extraña. 35 centímetros. Tremenda barota. Nervios de corazón de dragón. Ok. Let's give this one a try. A ver. Está feita, no me gusta. Bueno. Ya vimos que tampoco es para mí. Cabrón, tengo frío. This is proving to be trickier than I had ¿Cuál será la mía? ¿Cuál será la mía? ¿Cuál será la tercera? Es la vencida. Where are you? Perhaps you? There you are. ¿Cuál es la de mero arriba o esa verde? Yes. I think you might be the one. Here. Take it. Ah, esa es mi varita. Ah, ok, puedo crear mi varita, ok. Le dice tipo de madera pino. Tipo de núcleo pelo de unicornio. Flexibilidad ligeramente adaptable. Largo la varita 31 centímetros y 3/4. Está bien grande esa varita. ¿Qué onda, Opsen? No sé. Está muy complicado. Sí, me voy a quedar con este. What do you think? Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. ¿Y yo tomo mi varita? Now, how did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. Of course. And a phoenix feather core is terribly selective. This will be an excellent match indeed. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. Ah, entonces la puedo seguir editando. O sea, voy a decir, si no me gustó, solo me gustó mi varita, la puedo editar. Bueno, la verdad sí me gusta, no sé cómo la ven ustedes. Se ve linda. O sea, me gustó el diseño que le di. Ahora tengo que visita tomos y pergaminos. Ok. Buenas. An inquiring mind. Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Okay. Matilda's student. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here. Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then? I'm afraid I haven't yet, sir. But you will soon enough. It is magic at its purest. Me gustó mi varita. Creating something
out of nothing. Pero ustedes también Of la course hayan it visto is not linda. No without sé cómo la vieron. ¿Qué hubiesen elegido ustedes? But ¿El that is where dragón, my spellcrafts unicornio come in. o fénix? Stay the ¿Qué hubiesen course, elegido? Y and la verdad, you could soon impress even para mí Professor los fénix Weasley. son... That's Los certainly unicornios no me something to agradan, no aspire me to, gustan los Mr. Brown. unicornios. I look forward to that Los day. dragones dan miedo, pero And el ave I, fénix too, muere see it. y revive. Entonces, Spellcrafts are ya incredibly saben, useful for conjuring para unique mí el items ave like fénix es custom pieces of más furniture top que un or dragón. decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station. Yes? I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want when you want. Let's have a look. Elegancia. Elegancia. Let's look at what we have, shall we? No entiendo qué tengo que hacer. Suministros. ¿Eso tengo que comprar? Y sería de puesto pequeño. Y sería como If Z. you're interested, Mames. feel free to take a look around Me siento como en at the Venezuela. rest of Está my bien caro todo, infantry. güey. Está bien caro todo, güey. Está bien caro todo. Ya, no, gracias. Está muy carito. Bueno, vámonos. Con este güey casi no hice nada, así que me voy. Vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá. Buenos. Welcome to J. Pippin's Potions. Pociones J-Pin. Pardon me, sir. Soy fan destacado. When I heard Así the bell, I es, thought así you were es, Miss Jefferson. Lawang. Eres buen fan, eres Not that she fan deigns to destacado. come here. Though I don't believe I've seen your face here before. Recuerden que si no les avisa cuando hago streams, pueden poner lo que es el... Parry Pippin at your service. Esto de... And this is J. Pippin's Potions. Potions for Es all guión ailments. Notify. Por si no les avisa You'll de... read it on the sign, of de course, cuando but hago Grandfather streams. always Guión made me say it Notify in y full. y les avisa cuando hago Professor streams. Weasley sent me to collect Ya les some sale la recipes. notificación, I'm por new at si acaso, no lo digo. You're the student she sent the owl about. Signo I set your de things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your exclamación, age, no sé you'd cómo decirlo. like your potion supplies. En Is it not the Notify. most Me dieron la insignia, fascinating sí, art te la dieron. potion making rivals anything you can Por do ser with a buen fan, wand, por I've ser buen always fan, said. Jefferson, Are gracias. potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Pop in when you can so you don't miss out on anything. But for now, let's get you those recipes, shall we? Perfecto. Las tengo que comprar, ¿no? Ahorita. What can I do for you today? Ok, te compro estas. Te compro estas. Feel free to take a look at the rest of my inventory. Le puedo Or comprar come back another ingredientes. time if you're in a rush today. Ok, bueno, vamos por el otro. Hello there. Mira quién es. ¿Me conoce? Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to collect. Oh, the dittany for the new Come fifth on. year. I take it that's you then. Merlin's beard. Starting Hogwarts as a fifth year. You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Not everyone has the temperament Bravo. to take things as they come. Está Name's lindo que Timothy digan palabras. Teasdale, by the way, and this is my shop, the Magic Neep. I keep the cart out Español. here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. But what's Lechuga, zanahoria. Veo que tiene allá atrás. ¿Ven? Ay, creo que la hacen hechizos de que. Bueno. You're after something fresh. Está lo que quiero. Plenty of ingredients to Thank pique you. your interest, I wager. Well, that's Okay. everything. Debería ir a ver a Sebastian. Sebastián. ¿Dónde está Sebastián? ¿Dónde estás? Ay, ok. Vamos para allá corriendo. Vamos corriendo con Sebastián. Ok, por acá arribita. No estaba viendo el mapa. Vamos con Sebastián. Dije ahí. Seguramente. Ok, perfecto. Hola, Sebastián. Llegue.
I officially have all of my supplies. Excellent. Did you get what you needed for your sister? I did. So I suppose the world is our oyster now. Let's see what else we can get up to. Ok. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, gente? ¿Qué está pasando, gente? Ahí merece un papel. Ay, bien. Empieza lo bueno, empieza lo bueno. Oh, ya puedo probar mi nueva varita. Bombarda. Draw it away from the building. Away from the village. Otro. Ok, vamos a pelear contra él. Oh, está bueno eso de esquivar. Ok, venga, vamos para allá. No sé qué le puedo tirar. Leviosa, quizás. Casi me da. No, yo creo que hechizos no puedo lanzarle, ¿no? Bueno, por eso no me deja de lanzar hechizos. Oh, wow. Oh. A taste of his own medicine. Nicely done. Ah, ok, ni le calculé. Ok, bien. Ok, ahí viene otra vez. No, ahí viene por mí. ¡No! ¡Me va a dar! Ah, no me dio. Ok. No sé si le hago más daño si le doy en la cara o algo así, o sea, sí. He's faltering. A few more hits to do the job. Okay. Levioso. Accio. Confringo. Ok. Oh. ¡Wow! ¡Qué hechizote, papá! Goodness! A second troll. Did you two take on a fully grown troll? Así es, chiquilla. I suppose so. It's all a bit of a blur, to be honest. Merlin's beard. De Berlín. Are you all right? We are. And we were glad to help. I'd say help correcto, is a todo bit bien. of an understatement. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, officer. Singer. Officer Singer. And thank you, again. Señorita Singer. Ok. Reparo al parecer, ¿no? Reparo. I'll go and see what he wants. Ok. Estuve con él mientras yo reparo. Ah, la madre, qué bien. O sea, qué rápido se reparan las cosas, ¿no? Ahí hay más. Lucky they didn't do more damage. Reparo. Ahí las cajas. Ahí eso de ahí. 5. Me faltan. Mira, ahí hay más. Listo, ya está, ¿no? Con eso. Sí, no, ya, ok. Habla con el dependiente. ¿Qué es aquí? Es Glassgrass Wizarder. GR.
Mr. Hill was just singing your praises. Uy, elegancia. Pura finura. Hello, sir. I don't believe we've met. Allow me to introduce myself. Augustus Hill, clothier extraordinaire. I should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. I was happy to help. Un placer, no se Frankly, preocupe. you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something much more useful. I own Gladrag's wizardware, and among my inventory are some unique items that afford certain protections, as it were. Life-saving protections. And as I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes, in thanks for what you did today. Gracias, señor. Thank you, Mr. Hill. That's very generous of you. Cualquier cosa. It's the least I can do. Se agradece, se agradece. Let's try this on for size, shall we? Ok, ya puedo hacer de mi talla, ¿no? Puedo hacer de mi talla. Plenty for your perusal today. Take your time. Me da 5 de ataque. Perfecto. Me da... Sí. Ah, ok, pantalla de equipo. Aquí, ¿no? Y aquí. Y si me equivoco es esta que me da 5 de ataque, ¿no? 5 de ataque. Ok, está bueno eso. Me agrada. Pero es que estos me dan 3 de defensa, pero no me los pondré. Están muy feos. Tampoco. Estos me dan 5 de defensa, pero están muy caros. No. Gracias, sir. I'd say we've earned a butterbeer or two, wouldn't you? Might help me forget that I was almost pulverized by a troll. I'd say that I agree with you. Perfect. The 3 broomsticks is just this way. 3 escobas, ¿eh? I sell even more battle-worthy items. Should you be inclined, you're most welcome to peruse my shop at your leisure. Ok, vamos a seguir a Sebastián a las 3 escobas. Sebastián, corre, hijo. Assuming it isn't utter bedlam in there, we might even meet Sirona, the owner. She's a good one to know. Merece la pena. Hey, está a punto de hacer algo muy malvado. Bueno, que no sucedió nada. Mira, es el troll. You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who's this child? What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. Familia rara, Nayeli. Let's go. Se dieron cuenta, ¿no? Did they see us? I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the 3 broomsticks. The 3 broomsticks. It's a treat to see you, Lodgok. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Sirona. You be well. Ay, tiene voz de hombre. Now, what can I... Oh, there's a face I haven't seen before. It's my first time here. Welcome. Butterbeer's on me. Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one. Is that right? Well done. Thanks for this. My pleasure. ¿Ahí andas tú? ¿O no andas ahorita en in Techosa? Hogsmeade. That's never happened before. Something's not right. The only brutes we usually have to deal with are... How timely. Coincidencia. Was that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Sirona. Not to worry, Victor.
Once the two of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. Epa! I said, my friend is busy. One would think you all had enough bloodshed for one day. Come, Theophilus. The Three Broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Eso sí es apoyo, lealtad a ella. Butterbeer forever. Seems you've made an unfortunate enemy. Watch your back. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. Voy a tener que aprender más hechizos. Quiero aprender hechizos. Trolls, Ranrock, and Rookwood? ¿Qué me estás ocultando? What are you not telling me? Vaya, I promised to tell you everything, but it's perhaps best I do that later. Sí, después. And on that note, I think we should head back to the castle. Hola con Sebastián afuera de las tres escobas. Vamos afuera, ¿no, Sebastián? Ay, está haciendo de noche. Ya no, Sebastián. Ya nos vamos. Trolls malos. Así es tú. Ah, tú no eres un troll, ¿verdad? Tú eres una... I'm certainly glad Serona was there. Sí, eres un duende, ¿verdad? Told you she was one of the good ones. I can see that. She didn't seem at all intimidated by Rookwood and Harlow. I think you'll need to tell me why Victor Rookwood has you in his sights. But we can talk later. For the moment, we should return to the castle. Professor Weasley's certain to hear about the troll attack soon if she hasn't already. Don't want to risk another detention for getting back after hours. Soy buena. Para pasar la noche. Tirin. Ok, bueno, yo creo que ha sido, la verdad, el día de hoy ha sido bueno, ¿no? Ha sido bueno este inicio que tenemos, de esta maravilloso juego, perdón. La verdad, yo creo que avanzamos mucho en la historia, tenemos varios hechizos nuevos. Y yo creo que para mañana ya tendremos... Déjame prendo mi camarita. Para ver si me veo. Ahí está. Para mañana yo creo que vamos a tener una buena... ¿Cómo le digo? Una buena... Pues ya saben, ¿no? Mañana en que volvamos a jugar este juego, yo creo que vamos a empezar bien, ¿no? Ya hemos avanzado mucho, ya tenemos... uno que otro hechizo y pues ya conocemos más o menos lo que es Hogwarts, un poquito de lo que es afuera, ya tenemos nuestra varita. Ya quiero empezar a aprender más hechizos nuevos. Yo quisiera saber cuál va a ser mi patronus aquí, así que espero ver qué me toca, ¿no? qué me va a tocar, pero por el momento yo creo que por el momento nos vamos a ir despidiendo, ¿no? El día de hoy ha sido un día, la verdad, muy productivo. Hemos hecho muchas cosas en el juego. Hemos hecho muchas cosas. Esperemos mañana igual sea un día muy productivo. Igual tuvimos bastantitas personas el día de hoy. Me agradó que se pasaran, ¿no? Que se pasaran por aquí. Ya saben, yo feliz de que se pasen por aquí. Y pues nada más, no me queda decir nada más. Solamente muchas gracias a todos los que se pasaron en el stream de hoy. Les mando un fuerte abrazo, un saludo a cada uno de ustedes. Muchas gracias por estar el día de hoy. Muchas gracias a todos. Nos vemos mañana. Y ya saben, no pierdan el stream de mañana porque igualmente va a estar muy bueno. Siento yo que va a estar muy bueno. Así que muchas gracias a todos. Y no queda más que decir. Bye bye.